Decision game 3 na. Decision game 3 na, kaibigan. Team Cebu City wins game 1. Team Dumanog wins game 2. Ito, game 3. Decision game 3 na po. Ang mananalo ay siyang tanggap ng premyo. Ay, Jason, tuwara. Ay, kulapo. May rescue kulapo. Pick ang Nonel. Igual 0 pa. Sa ito ang decision game 3. Okay na itong bakbakan under Yads Casinillo promotion, mga kaibigan. Sponsored by Bustoni and Ma'am Maricel pa sa Tiempo. Owner of Maricel Antoni Chicharon. O si Mr. Clint Recopilacion. Nestor Ponce, Maribik Abilia, Barangay Official, Konsihal Michael Jes, Konsihal Mark Lopez, Konsihal Moises Abilia, o ni Engineer Adrian Caballes. O na kinatibukan na itong mga sponsors sa atong bakbakan diri sa Barangay Abugon, Cebu nga Cebu. Igual 0 pa atong decision game 3. Servisyo Janlip para uno. Wala po. Binumba sa ire ni Nonel Amak na. Out ball. Here comes Jason Buloon. Igual 0 pa rin ang atong score, kaibigan. Nonel. Ay, kulapo. Struggling. Ibunda kang Janlip. Good item. Awan pas kang manang. Delivered by Janlip, mga kaibigan. Servisyo Baby Orly. Janlip again. Binomba. Answer by kulapo. Baby Orly. Jobert. Ay. Tuwara. Ikis ng dipinsa. Ay. Walang katao-tao sa gitna. Igual 0 ato score. Igual 0 sa ato ang decision game 3. Cebu City's ball. Kulapo to serve. Jobert. Pasok ang overhead shot. 1-0 na. 1-0. Team Cebu City draws first blood, mga kaibigan, sa ating decision game 3. Happy fiesta dire sa Barangay Abugon, Cebu nga Cebu, in honor of Senior Santo Niño. Agay nabasa ang tukmod ni Jason. Tara, Baby Orly. Lapdos, agay. Side out. 1-0 Kining team Dumanhoga sa Maricel Antoni Chicharon franchise team, mga kaibigan. Servisyo no nila Makna. Time out muna, time out. Ono 0. Here comes Nonel Makna. Para uno. Janlip. Point. 1-1. First deadlock of the ball game in our game 3 of our best of 3. Dos ono in favor of team Dumanog. Nonel to serve para 3. Fire the hole. Muntik lang. Saul pa Jason. Agay, Baby Orly to the rescue. Agay, gikulit ni Jobert. Agay, Nonel. Ano? Ikos ni Nonel. Masyadong mahina. 2-1 na. Here comes Mr. Explosive Jobert Malsinas. Nonel. Kulapo. Nonel. Agay, pictus ni Kulapo. Saul Panjanlip. Kulapo, agin gipictus. Lagi nag-abot ng duha. Agay di respikas. Gikamang ni Baby Orly. Out ball. Igualis 2 na. Second deadlock of the ball game. 2-all. Servisyo Jobert. Baby Orly. Lobo giatag. Gipikang Kulapo. Answer by Baby Orly. Side out. Dumanog's ball. Igualis 2 ang atong skora sa atong decision game 3.
Servisyo Janlip. Iguales dosa Janlip. Kuha pa. Nunil again. Ay, talk mo ni Jason. Pasok. Iguales dos. Side out. Cebu City's ball. Here comes Jason, the pride of Bulhon para 3 Nonel. Kulapo. Baby Orly. Nonel mga kaibigan. Step on the gas. Full throttle nas Baby Orly. Agay. Talk mo ni Jason. Di pinsang Nonel. Kadiha oy. Linom sana nas bola. Wana ni. Agay, buntik na. Nunil again, Milaras. Answer by Jubert. Agay! Ala na sound ni Jason. Baby Orly. Woo! Hindi nakadating si Baby Orly to pick up his shots. 2-3 kaibigan. Isang puntos ang kalamangan sa team Cebu City sa ating Game 3 decision. Pasok na pasok. Good item delivered by Mr. Explosive Jobert Marcinas. 4-2 na. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa ating decision game 3. Nonel to Jobert. Nonel again. Kulapo. Answered by Baby Orly. Team Cebu City pouring in. Tuagsik ang bola ni Janlip. 5-2. Okay, back to the ball game. 5-2 ang atong score Nonel. Gipikag kalit ni Jason, no? Grabe, Jason. Kulapo. Baby Orly, nice defense. Baby Orly again. Nonel. Namato. Grabe Nonel, ay. Bagsikag tirang Nonel, ay. Lupit ng tira ni Nonel Amak na. Servisyo, Baby Orly. Kini para 3. Kulapo. Nonel. Pagkakataon na. Agay! Bikila tirahakin eh. Was. Tora. Agay! Butas pikas. Baby Orly. Out. Away from home. 2-5 atong skora. 3 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Servisyo Kulapo. Baby Orly. To Jobert. He beloaded shot. Answer by Nunel Makna. Auto. Out ball. Duman Hooks ball. Servisyo Nunel. Away. 3-5 na. 2 puntos na lang ang kalamangan sa Team Cebu City. Tinapyasan sa Team Dumanog. Ito, serbisyong Nonel na naman. Nonel. Jobert. Fire in the hole. Binumba na sa irin ni Janlip. Added by Nonel Amak na. Out ball. 4-5 na. 1 puntos na lang ang kalamangan. Okay, back to live action. Servisyo Nonel. Pangatlong serbisyo. Janlip. Nonel. Namundak na si Nonel. Nagpawan. Agay. Nonel to the... Baby Orly to the rescue. Baby Orly again. Agay. Kasod. Side out. Ilawang tunnel may subway. Sa SRP mayagi ang bola ni Baby Orly. Shout out ni GC Generalaw i-kade out. Baby Orly. Agay diri pikas bay. 4-5. Nonel. Agay gitagakan di skilled. Jubert na mundak. Grabe Jubert ay. Mangta sa bangis sa tiraha ay. Size 4 kaibigan. 2 point lead sa team Cebu City sa atong decision game 3. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon, Karkar Bisiling Chicharon, pwedeng ulamin sa sarap. Mapalit na ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store mga kaibigan. Naimutang sa Sangat San Fernando, Abogon Sibunga o sa
Poblasyon Karkar na di ang Marisilan Tony Store mga kaibigan ug sa Guadalupe Karkar. Alak, buwan na lubog na. Pasok ang tira ni Jason Buloon. City 4. Tatlong puntos ang kalamangan sa Team Cebu City. Ang mananalo nito ay siyang tatanggap na premyo sa ating bakbakan. Dito sa Barangay Abogon, Cebu nga Cebu. John Lep po yun, binumbasero. Auto. Nonel. Sumobra ang tira. 8-4 na. Servisyo Jobert. Kene para 9. Alam, ibobos Jason. Grabe. Tuara hibilo din siya. Tuwa na. Grabe. Bomb after bomb. Thrown by Team Cebu City. 9-4. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas para Gis. Bebe Orle. Kulapo again. Kay Kuya Wow. Tira Bebe Orle. Ay, kalit lang gawas nit. Allah tara. Kulapo. Mirakrak. Jobert. Grabe. Double barrel attack. Courtesy of Jobert na Kulapo. May bawas ang Team Dumanog. Gikamang ni Bibi Orle. Bibi Orle again. Agay nasangos panganod. Gis 4. Sangos panganod. Mama Mia. Shout out Inting. Gis 4 ha. Ato score. Allah kaniha. May baw si Jobert Marcinas. Gis 4. Servisyo Janlep. Kene para 5 sa Team Dumanog. Tuara. Nonel again. Jason. Tok po ni Nonel. Bibi Orle to the rescue. Jobert. Out ball. Cebu City's ball. Servisyo Jason para 11. Nonel. Tok ni Jason. Kikamang ni Janlep. Pusda kang yay. Perfect shot for a perfect time. Courtesy of Mr. Explosive Jobert Marcinas. 11-4 na. Para champion na ang Team Cebu City sa atong pakbakan diri sa Barangay Abogon. Cebu nga Cebu. Jobert again. Answer by Bebe Orle. Nonel pouring in. Answer by Kulapo. Agay, netbag kaibigan. May champion na ang Team Cebu City sa bakbakan na to diri sa Barangay Abogon. Cebu nga Cebu. Congrats Kulapo, Jason na Jobert.